Praise भांडण. God. Okay, yesterday we learned how Jesus told the disciples to go to the other side. काल पयर आमी शिकताले कशे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, व्हड्यान तांकां घातलें आनी सांगलें पलतडी तुमी वचात. They obeyed Jesus' command. आनी तेणी व्हडा मानान मोगान मानून घेतलें जेजू कितें सांगता तें, व्हड्यांत बसले And they began to move on to the other side of the आनी shore. जेजून पलतडी वसोंक लायलोले ते पलतडी वसोंक लागले. But even though they were going on the other side, in the middle of the night, there was a great storm. जोरूय आसतना जेजून सांगलेलें वसात पलतडी म्हूण जेजून सांगलोलें आसतना जेन्ना व्हडें मदेकात पावलें तेन्ना वादळ आनी मोड जालें. So yesterday we learned they were not in sin, they were not out of God's will, they were in the right place, they were obeying Jesus' command, and yet there was a storm in their life. आनी जोरूय आसतना शीस देवा जेजून सांगलां ते प्रमाणे व्हड्यांत बसले आनी पलतडी वेताले. देवाची मांडणी आसली तेणी पलतडी पावपाक, तोरूय देवाचे मांडणे मोदेकात तांचे भितर वादळ मोड तयार जाता. Those who did not come yesterday, please write down this point. You can be in the right place and still face challenges. You can be in the right place. And in the will of God. You can be in the right place. You can be in the will of God. And yet Face challenges. Because many a time when challenges come, the devil is going to deceive you. He is going to tell you there can be a curse, there can be a bondage, there can be a spell, there can be some witchcraft, there can be powers of darkness, and all these thoughts will come into you that will destroy your faith and bring fear. But here is an example that these people were not in sin, they were in God's plan, they were in God's will, and yet they faced challenge. हालेलुया. कितें दाखयता की जेन्ना आमी देवान सांगलां ते प्रमाणे जियेतात, देवान सांगलां तेंच आमी कोत्तात, तोरूय आसतना वादळ मोड आसतलेंच. जेन्ना तूं देवाची खुशी कोत्ता तेन्ना जरूर वादळ मोड म्हणल्यार कितें, आडकोळ्यो, आडमेळ्यो, बंदी, धुमाळो, दुयेंस, पिडा, ह्यो सगल्यो वस्तू तुजे आड येवपाक तजवीज कोत्तल्योच. Those challenges can be unavoidable. त्यो जे हे वायट वाटाविटे जे येतात ते तांकां तुज्यान They will surely come. ते तुजे आडकोळ त्यो जरूर तुज्या जिवितांत येतल्योच. And the devil will say it's because of your past sins, because of your past bad life. आनी देवचार तुका उगडास कोत्तलो जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी आडकोळ्यो येतात तेन्ना देवचार उगडास कोत्तलो, पयलां हें तुज्या फाटल्या जिविता पासत हें तूं भोगता, हें तुज्या आज्या पणज्या लागून तूं भोगता, Because of your ancestors. तेणी कितें कितें केल्लें तें शिराप तूं भोगता आज्या Because पणज्याचें. of the curse. शिराप तें शिराप. The fantastic example is Jesus lived on this planet earth without sin, but he also had to face challenges, he also had to face storm. But Jesus is an example that every storm and every challenge, he overcame it by the word of God. So you also can overcome every storm by the word of God. सोंपेपणी सोजमोंक जाता. जेजूच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां कळटा जेजू जो पातकी न्हय आसलो, जेजून केन्नाच पातोक आदारूंक नासलें, ताकाच जिवितांत कितल्यो आडमेळ्यो हाडल्यो त्यो फारिजावांनी, त्या धर्मशास्त्र्यांनी, कसले कसले ताका कोण कोण प्रश्न करूंक लागले, कसो ताका धुमाळो दिलो, कसो ताका कोश्टायलो, कसो ताका फुरसार मारलो. पातोक आदारी नासतना, आवय बापायचे शिराप तेजेर नासतना, तेणें कसलें शिराप ताका भोगूंक पडो नासतना तेणें ताका तें भोगचें पडलें आडमेळ्यो. हालेलुया. तेच भाशेन ताणें कशें जैत वेलें, बापाची खुशी पाडून, बापान सांगलां ते भाशेन हसत्या तोंडान चलोन भोगसवणें दिवन तो फुडें गेलो. जेजू भाशेन तर आमी करूंक शिकले जाल्यार त्या आडमेळ्यांनी, त्या त्रासांनी, त्या कोश्टांनी, त्या दुयेंस पिडांनी जरूर आमकांय जैत मेवतलें. जेजू भाशेन आमी जियेलीं जाल्यार. In every storm in Jesus' life, you will find one thing that Jesus did. He never faced challenge with fear. In the same way, no matter how many storms have come into your life, when you face every challenge with faith, you are victorious. When you face that challenge with fear, you are defeated. The battle is won and the battle is lost in your thinking.
जेजूचेर नदर मारली जाल्यार जितले पावटी ताका त्रास जाले, कोस जाले, बंदी जाली, आडकोळ्यो जाल्यो, प्रश्न ताच्या मुखार उबे केले, मारूंक ताका येयले, तो खंयच बरयलोले मेवना, तो भियेलो म्हूण, तो फाटी सरलो म्हूण. जोर एके कडेन तो देवाच्या उतरा प्रमाणे मुखार सरता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आडकोळ्यांक फुडो कोत्ता आनी फकत जैती वन दिसती पडटा, फकत पुनर्जीवन जाल्लो तो दिसती So पडटा. write down. Second point, God never wants you to face your challenge with fear. God never wants you to face your challenges in fear. God never wants you to face your challenges in fear. सो चॅलेंजीस म्हळ्यार आडकोळ्यो, आडमेळ्यो, बंदी, दुयेंस, पिडा येता ताका म्हणटात चॅलेंजीस. ह्यो सगल्यो जावन आहा चॅलेंजीस, आनी देवान आमकां रचल्यांत भियेनासतना असल्या आडकोळ्यांक, आडमेळ्यांक, त्रासाक, कोश्टाक, दुयेंसाक, पिडेक, कोर्ट केसीक फुडो करपाक. Hallelujah. हालेलुया. And yesterday we learned that when they were in fear, the disciples were in fear, Jesus quickly responded to their fear and said, "Do not fear, be cheerful, be of good cheer, take courage, it is I." आनी जेन्ना आमी जिवितांत भियेतात तेन्ना आमकांय जेजू कितें सांगता काय तें आमी पळोवंक गेलें जाल्यार आमकां दिसती पडटा. जेन्ना सगळोच वादळ जालोलें, ते बुडटात शें तांकां दिसतालें, आनी तांणी जेजूक पळयलो आनी जेजू तांकां भूत कशें दिसलें आनी ते बोवाळ मारूंक लागले. अरे हे सायडीन वादळ बुडटात आनी ते सायडीन आनी देंवचार आनी कोण येयला दिसता. आनी जेजून तांकां रोखडेंच सोडसोडीत भिरांतेन बोलल्या मनशाक एकूच जेजू सांगता, खुशाल बरीच जा. आमकांय जर आमी भिरांतेन बोललोलीं आहात, पयलें जें कितें आमी करूंक जाय, जेजू म्हणटा खुशाल बरीच जा. Being of good cheer is to believe that the Lord is with you. खुशाल बरीच जाव म्हणल्यार कित्याक लागून खुशाल बरीच जाव? जेन्ना तूं भियेता कित्याक देंवचाराक तुजेर पदवी आहा म्हूण खुशाल बरीच जा. जेजू म्हणटा कित्याक हांव तुजे भितर आहा, हांव तुज्या सांगात आहा म्हूण खुशाल बरीच जाव रे. Hallelujah. Hallelujah. When you believe that the Lord is with you and what He has said, He will surely keep His word. Praise be to God. You have joy even in the midst of your storm. आनी जेन्ना तूं स्वत मानता देव तुज्या सांगाता आसा म्हणून जरूय तुका दिसती पडना, तूं दिसता अरे बुडटा दिसता, म्हाका देव पावना, पाव रे देवा, आनी तुका देव दिसती पडना, पूण तुका खात्री, जरूय तर तुका खात्री आहा, दिसती पडना तो देव तुज्या भितर आहा, तो तुज्या सांगाता आसा, कित्याक तोच भासायता, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना, हांव सासनाच्या सासना तुका तुज्या सांगाता आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. When you have that kind of a mindset, you have the joy, and the Bible teaches us the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. हालेलुया. सो जितलेय पावटी तूं एकसुरो आसता, तुजेर आड दुयेंस येता, पिडा येता, केश येता, दोमाळो येता, आडकोळ येता, बंदी येता, तुका भिवपाची गरज ना. आनी जरूय तर तूं भिता जाल्यार जेजू तुका सांगता, भियेनाका, खुशाल बरीच जाव रे, तूं एकसुरो ना रे, हांव तुज्या सांगाता आहा रे. कित्याक पवित्र पुस्तकार पत्तून बरयलोलें मेवता, The joy of the Lord. दुनियाचो संतोष जावन आहा म्हजी घोटाय, दुनियाचें खुशालकाय जावन आसा म्हजी घोटाय. सो केन्ना तुजी घोटाय तुजे भितर येतली? जेन्ना दोनी सांगता संतोष बरीच राव रे, खुशाल बरीच जाव रे, हांव तुज्या भितर आहा मरे, तेन्ना तुजे भितर घोटाय येतली, एकसुरो ना हांव. The moment you are in fear, the joy is gone, the strength is gone, you are on the defeating side, you have lost the battle. जरूय तर हो देव सांगता ती खुशालकाय तुजे भितर ना, कित्याक देव सांगता हांव तुजे भितर आहा म्हूण. जरूय तर ही खुशालकाय देवाक स्वत मानपाची तुजे भितर ना जाल्यार जरूर तुजे भितर भिरांत आसतली. When your mind or your focus is on your circumstances, joy is stolen by the enemy. But when your mind and your focus is on what God said in His word, and you are speaking to yourself what God has said in His word, and you're not speaking what the circumstances are telling you, praise be to God, you got the joy, you got the strength, you got the peace, and now you got the victory.
जेन्ना आमचें मन, जेन्ना आमचे दोळे, जेन्ना आमचे दोळे पळयतात दुयेंस जालां तें, कान आयकतात दोतोरान कितें सांगलां तें, कान आयकतात कोण कसले कसले उपमान कोत्तात ते, तेन्ना कितें येता? भिरांत येता. पूण ज्या मनशाचे दोळे देवाच्या उतराचेर लायलोले आहात, तेचे कान देवाचें उतर सांगलां, देव कितें सांगलां, देवान कितें बसायलां दुयेंत आहा तेका बिकोणी दिल्या म्हूण, पयशे नात तांकां गिरेस्तकायेन बोल्ल्या म्हूण, जो कोण हो देवाचो ताळो आयकता ताचे भितर फकत संतोष आसता, खुशालकाय आसता आनी ताचे भितर फकत जैत 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 ताका दिश्टी पडटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Please write down the third point. God's response to us. God's response to us. Every time we are in fear, God's response to us, every time we are in fear, is don't be afraid. Don't be afraid. Why? Why? Because you can't do anything. Because you can't do anything for God. Because you can't do anything for God while you are in fear. You can't do anything for God while you are in fear. Fear cancels out faith. Fear cancels out faith. Hallelujah. Hallelujah. जितलेय पावटी आमी भिरांतेंत सांपडटात, भिरांतेन बरोवन आमी देवाक कांयच करूंक जायना. हालेलुया. तो जितलेय पावटी आमी भिरांतेन सांपडटात, देव म्हणटा भियेनाका रे, हांव तुज्या सांगाता आसा रे, खुशाल बरी जाव. हालेलुया. कित्याक जेन्ना तूं भिरांतेन बसता, तो तुजो भावार्थ आहा तो तूं नाकारता, तूं भावार्थ आहा तो कॅन्सील कोत्ता. Now, how many of you believe that God will give you victory in your life? Lift your hands up. How many of you believe that God will give you victory in your life? Now, all those who lifted your hands up, you have lifted up because you got a wrong knowledge. आता भावान कितें प्रश्न चाललो, कितलीं जाणां तुमी स्वत मानतात गॉड, that God will give you victory in your life. देव तुमकां दितलो म्हूण जैत तुमच्या जिवितांत, आनी जायते जाणांनी हात वयर काडलो. कितले जाणांक दिसता देव तुमकां जैत जैत दितलो म्हूण, जैतिवंत कोत्तलो म्हूण, जैत दितलो कोत्तलो, आनी जायते जाणांनी हात वयर काडलो. Because you got a wrong knowledge. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची ओ देवाच्या मोगाची आजून सुजमणी मेळोंक ना. Nowhere in the Bible you will find that it is written that God is saying, my people are destroyed by the devil. खंयच पवित्र पुस्तकांत मेळोना देवचार मनशाचें पाड घालता म्हूण. Nowhere. But it is given over there, my people are being destroyed because of their ignorance, because of the wrong knowledge, and because of lack of knowledge. पूण पवित्र पुस्तकांत मेवता अशें की कित्याक लागून म्हजी पोरजां इबाड जाता, म्हजी पोरजां मोडटा, बिकॉज तांकां म्हज्या उतराची जाणवा येना, म्हज्या कायद्यांची तांकां जाणवा येना म्हूण They are ignorant. तांकां ते नकळत. The Bible says in 1 John chapter 5 verse 4 that whosoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. Bible doesn't say God is the one who will give you the victory. God's word says He has given you His word, and His word will give you the faith. And when you believe in that word that gives you the faith, that faith, that faith, that faith, that faith, that faith, and that faith, and that faith, and that faith, and that faith will give you the victory. Break it and say, those who are born of God. Whosoever is born of God overcomes the world. जो कोण देवातायन जल्मला तो ताणें ह्या संवसाराचेर जैत हाडला. Those who are born of God or those who are in Christ Jesus will overcome the world. बरे भाशेन आयका, जी कोण क्रिस्तांत आसा, जी कोण क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ताणी देवान न्हय, जी कोण क्रिस्ताच्या उतरान जियेतात ताणी ह्या संवसाराचेर म्हणजे आडकोळ्याचेर
वादळ मोडाचेर, दुयेंसाचेर, त्रासाचेर, आडकोळ्यांचेर तांणी कोणे जी कोण क्रिस्ताच्या उतरांत जियेतात तांणी ह्या संवसाराचेर, त्रासांचेर, आडकोळ्यांचेर, आडमेळ्यांचेर, दुयेंसाचेर, पिडेचेर जोईत वेला. And this is the victory that overcomes the world. आनी कितें तांकां जोईत दिता? Their faith. तांचो भावार्थ तांकां जोईत दिता. The devil has been deceiving you and telling you God is not giving you victory. God is not moving on your behalf. God is not doing good things in your life. See how much are you praying, but God is not moving on your behalf. That's a lie from the devil, because God cannot move anymore. He has already moved. All you need is to take that word and believe, and that word is the one that gives you the victory. 1 John 5:4, no? Go slow. 1 John 5:4, right? 1 John 5:4. आं? बरयात, सगळीं बरयात. 1 John 5:4. Just put this on. ब्रदरान प्रश्न कितें घातलेलो? कितलीं जाणां तुमी स्वत मानतात देव तुमकां जोयतीवंत कोत्तलो काय म्हूण? वय वो ना? 1 John 5:4 कितें म्हणटा? तुमचो भावार्थ तुमकां जोयतीवंत कोत्तलो. सो देव जोयतीवंत कोत्तो ना, तुमचो भावार्थ. हालेलुया. सोजमोला न्हू तुमचो भावार्थ. आमकां अशें दिसता की जितलेय फावटी आमी त्रासांत सांपडटात, जाय ते मागणें कोत्तात, दुयेंत आसतात, मागणें कोत्तात आनी बरो जायना, घडये घरांत कोण मोडटा, घरांत काजारी जिवीत मोडटा, आमचें चिंतप कितें? देव आमचें मागणें आयकोना. देंवचार कितें घालता? देव ना रे, देव ना. देव तुमकां, तुमी हें रे, शिराप पडलो न्ही रे, तुमी पातकी, तुमचें देव मागणें आयकोचो ना. देवान मागणें आयकोंक जाय, देवान जोईत दिवपाक जाय काय म्हजो भावार्थ म्हाका जोईत दिता? मुळात कितें? देव जोयतीवंत कोत्ता? कोण जोयतीवंत कोत्ता? मुळात पत्तून पत्तून मुळात म्हजो भावार्थ म्हाका जोईत दिता. पत्तून पत्तून सांगात, नाल्यार पत्तून पत्तून देवाक रावतलीं, देव आमकां जोयतीवंत कोत्तलो म्हूण. हालेलुया. म्हजो भावार्थ म्हाका जोईत हाडटा. म्हजो भावार्थ म्हाका जोयतीवंत कोत्ता. कित्याक हांव देवा ताईं जल्मला. हांव देवचाराचो न्हय, हांव देवा ताईं जल्मला. हांव क्रिस्ताच्या उतरान जल्मला. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Now I've put off my mic. Praise the Lord. You can't hear it. This is the mic that is working. Now this mic is amplifying my sound. वो मायक जेका वायर आसा, वो तो थिंगा एम्प्लिफायराक कनेक्शन जाल्लें आहा आनी तो एम्प्लिफायर जें कितें उलयता तें वाडोवन दिता आयकोंक. Now there is no problem in this mic. आतां ह्या मायकाक कांयच त्रास, प्रॉब्लेम ना. It is चूक working ना. perfectly. कांयच चूक ह्या मायकांत ना. बरे भाशेन हो मायक चलता, तुमकां आयकोंक येता. वय ना? Now the moment I take off this cable, it's not working. आतां तेणें कितें केलो? तो केबल काडलो, वायर काडलो. आतां तो चलोना, आयकोंक येना. येतालें ते भाशेन येता, आवाज येता, पूण वाडयता आवाज तो. So is there a problem in the mic? सो हिंगा चूक आहा, मायकांत चूक आहा, Is the problem with the cable? केबलाक चूक आहा. वय वो ना मुड्यात. But बेश्टी there is no connection. कोण चोयना काय? जबाब दिया हिंगा, नाल्यार मागीर परतून आमकां उलोवपाक जाय, मातशें मागणें कर म्हणटलीं. कितें जालां? कनेक्शन ना. सगळें दोनी वस्तू सारक्यो आहात, पूण कितें जालां? कनेक्शन काडलां. The moment it is connected, it's working. जे वेळाचेर परतून तूं कनेक्शन कोत्ता तेन्ना तुजो आवाज वाडोवन भायर सोदता. In every problem of yours, God is saying there is a power which you can't see in the spiritual realm. In every problem. In every problem that you're going, the solution to your problem, that solution is in the spiritual realm that you can't see with your eyes. तुज्या जिवितांत बरे भशेन आयकात, तुज्या जिवितांत जे कितें त्रास जातात तेका सुटावे आसात. ते सुटावे खूंय आसात? ओत्मीक वाठारांत आसात. ते सुटावे तुका दिसती पडोनात. The moment you exercise your faith connects the cable to your solution, and at once you are on the way to victory. Hallelujah. Are you there? Are you there? Just translate that quickly. I'm bubbling up. ज्या वेळार तुका
जरी तर तूं फकत त्रास पळयता, तुका सुटावे आसात ते तूं स्वत मानूंक तयार ना, ते तुका दिसती पडनात सुटावे. पूण जरूय तर तूं हें स्वत मानलें सुटावो आसा म्हूण, जाल्यार तुका तेजो एकवट जाता सुटावाचो आनी तुज्या प्रश्नाक एकवट जाता आनी तुका सुटावो मेवता. Let's say the mic is your solution. सोजमोया मायक जावन आसा तुजें सुटावो, And it is in the spiritual realm, you can't see it. Let's say it's in the spiritual realm, you can't see it. वॉट इज इन द स्पिरिच्युअल realm? Mic. आनी मायक जर तूं ओत्मीक वाठारांत आसा, तुका दिसती पडना. God is not going to create a mic when you start praying. He has already created for you and it's in the spiritual realm. Do you understand? Do you understand? It's already there. But now when I take the promise of God or the word of God, I use the word to connect to the mic, and now that solution gives me the victory. So God is not going to move when I operate in faith. God has already moved on my behalf before I can move in faith. My faith makes the mountain or the problem that is coming against me to move aside, and I can walk through. That's what faith does. Should I explain again? ना ना ना, म्हाका मातशें चान्स दिता. ओके. तूं जर तूं काजाराचो जाला, What? I want to hear it. तूं काजाराचो जाला, यू आर काजाराचो जाला रे. आय एम चेंजिंग. Okay. सांग. तूं काजार जावपाची तयारीन आहा, You want to get married? पूण तुका व्हंकल वो न्हवरो मेळोंक ना. You are not finding the bride or the bridegroom? आतां तूं देवाशी मागता, म्हाका बरी व्हंकल दी, म्हाका बरो न्हवरो दी. You are asking God for a right life partner. आतां तुवें मागणें केल्या उपरांत देव म्हणटलो आरे रे रे ताका व्हंकल तयार करूंक जाय, कोणाकचे मांयक तरी जल्माक भुरग्यां हाड म्हणटलो. आतां काय तुवें मागचे पयलीं देवान तुका व्हंकल वो न्हवरो तयार करून दवरला. So now you are praying to God to give you a nice life partner. So God is saying, oh, I forgot about his life partner. So let me get one lady pregnant soon so that lady will get a baby. And then, but even if the baby comes, the age difference is so much. So it's not possible. Yes. So is God going to move to create a life partner for you, or has he already made it for you even before you even thought of getting married? म्हणजे काजार जावपाक सोदता तेका एक प्रॉब्लेम तयार जाला, व्हंकल दिसती पडना. A person who wants to get married, he wants to get a life partner, but he can't see, or she can't see. Where is she? Where is he? Where is he? म्हणटकच एक प्रॉब्लेम तयार जाला. There is a problem now. पूण सुटावो आसा, But there is a solution to it. तो सुटावो दिसती पडना. That solution I can't see. पूण देवाच्या उतरांत बरयलोलें आसा की दर एका आदामान बोरेंतल्यान एव तयार केली म्हणून. सॉरी, देवान आदामाचे बोरींतल्यान एव तयार केली म्हणून. God created Eve out of the rib of Adam. म्हणजे दर एकल्याक सांगातीन देवान तयार करून So for दवरलेली आसा. every Adam there is a Eve, not Steve. नॉट. I said for every Adam there is a Eve and not Steve. Not. You didn't follow. Forget it. Because sometimes Adams think that Eve is not for me. God has created me to get married to Steve. Steve, oh, not because Steve. the world today says Is getting married to I am Steve. unnatural, brother. I don't marry a woman, I marry a man. A man marries a man. Hallelujah. So Adam is looking for Steve, but not for Eve. Hallelujah. That's the problem. Because the world has been teaching them that you have been created different, man. And that's why you got to get married to Steve. Not because Eve. Steve is going to get pregnant. तर जेन्ना तूं तें स्वत मानता की देवान तुजे पासत एक एव तयार करून दवरल्या म्हूण, तेन्नाच ती एव जी आसा ती तुका देव तुज्या मुखार हाडटा. Your faith
will connect you to your Eve and bring that Eve into your life. तू मागणें करता तेन्ना देव आतां तयार करिना एक वस्तोरी तुका. देवान तुजे पासत एक वस्तोरी तयार करून दवरलेली आसा त्या वर्साक, त्या म्हयन्याक, त्या दिसाक. God has already created a Eve for you. He is not going to create Eve when you start praying. He has made every provision for you. That's why God is an ocean of love. His love is unconditional and He has poured all the blessings for you. हालेलुया. Hallelujah. So remember, it is your faith that gives you the victory. So- Now a person might say, सो तुजो भावार्थ तुका तुज्या काजारी जिविताचो लायफ पार्टनर हाडटलो, पूण तूं तर म्हणलो देव आयकना मागणें, देव करतलो. ना, देवान तुजे पासत करून दवरला, देव करचो ना. अकोल I saw a lady whistling so beautifully, and this lady was whistling because she knows from what storm she has come. हालेलुया. You know that whistling is telling me, hey brother, I agree with what you are saying. That There was way- a time when I was crying in the midst of my storm. There was such bad reports of my husband. The doctor had declared that there is no chance for him to live. But praise be to God, there was somebody who came and gave me the word. I heard the word and the word began to talk to me. The day the word began to talk to me, faith began to rise up in me. Faith began to rise up in my husband, and that faith destroyed the sickness. Every report came, nothing at all. I'm whistling, brother. चेडे वो दादले शेलामी मारतात ते आमकां सगळ्यांक जाणात आमी आनी दिसती पडटा. हिंगा म्हणटा आसात थोड्यो भयणी, ती खुशालकायेन बरोवन आयकतात तेन्ना शेलामी मारतात, आनी ही एक भयण म्हणटा आपली इतली खुशालकायेन शेलामी मारता ती दाखयना. आमी चेडे दाखयतात ते भाशेन Just get that on the अशी camera. मारता, आनी ती जाणां कसल्या त्रासात ती एक पावटी सांपडलेली. ती सिस्टर मार प्लीज, मार ना, शेलामी मार गो, शेलामी मार गो, Just whistle, प्लीज whistle. विसल, प्लीज विसल. That's a lady's whistle. Listen. Somebody might be saying, why is there whistling over here? तुम्ही But गोडे if we म्हणटोली- have to go and ask that lady from what storm she has come, she will say, brother, my sister, if God wants me to whistle the whole day and all night, I am ready to do anything because I know my Jesus has brought us out of the storm. Woo! Baja re! Baja! Woo! तुम्ही नवी येयल्यात ती मातशें आमकां माफ करात. तुमी गोडी म्हणटली आमी हुंयच्या पिशाच्या घरांत पावली काय म्हूण. हे कोण शेलामी मारतात, हे कोण ढोल धाडायतात, हे हुंय येयले काय आमी. ज्यांच्या जिवितांत देवचारान मरण तयार केलोलें तांकां खबर आसा जेजूच्या उतरान तांकां जिवीत मेवला म्हूण. ताका लागून ती वाजयतात, कित्याक ती जाणात संतोशान भरात. जेजू म्हणटा खुशाल बरीत जा, वाजय तुजें जें कितें आहा तें. Be cheerful. Be cheerful. The Lord is with you. The Lord is with you. जें कितें आहा तें तुजेशी वाजोय, कित्याक वाजोयता तेजेर कळटा देव तुज्या सांगाता आसा म्हूण, देव तुजे भितर आहा म्हूण, देव तुज्या बराबर आहा म्हूण. Hallelujah.